खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शौकत इकबाल साहब। उनके साथ हम बात करेंगे कि DI खान में जो ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं और डेरा इस्माइल खान में जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आए दिन शौकत इकबाल साहब की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर, डेरा इस्माइल खान में आप एज ए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ आप जो है जो भी ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं और जो भी किराए में इजाफे के हवाले से, और गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि जो LPG सिलेंडर होते हैं गाड़ी में, उसके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की है। सर, इस कार्रवाई के हवाले से पहले थोड़ा सा तफसील हमें बता दीजिए। थैंक यू मोहम्मद बिन खालिद। मैंने तकरीबन 3 महीने हुए हैं खालिद के मैंने चार्ज लिया हुआ है, और डे फर्स्ट से मुझे जो CM साहब की डायरेक्शंस हैं वो यही हैं कि DI खान की जो जनरल पब्लिक है उसको फैसिलिटेट करें। सिर्फ हमारा यही एजेंडा है कि डेरा इस्माइल खान की जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने अड्डों की सबकी इंस्पेक्शंस की, उनकी सफाई का ख्याल रखा, उनके वाशरूम्स ख़ुसूसन और वेटिंग रूम्स मेल फ़ीमेल के अलहदा, और इस तरह मास्क वगैरह पूरे अड्डे की सफाइयों का ये मैं रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंस्पेक्शन करता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी मॉनिटरिंग टीम्स बना रखी हैं जो हर रोड्स पर मौजूद होती है। मैं ख़ुद रोड्स पर मौजूद होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते होंगे कुछ ख़बरें हमारी वो होती हैं, आप तक पहुँचती होंगी डेफिनेटली। हमने हर सेक्शन में काम किया ट्रांसपोर्ट के। अभी ईद उल अज़हा है या ईद उल फितर थी, हमने बाकायदा कंप्लेंट सेल बनाए हैं ताकि लोगों को हमें मोबाइल पर कंप्लेंट करने की ज़रूरत ना हो। उसी वक्त मौका पर हम बैठे, मैं ख़ुद बैठा होता था, मेरी मॉनिटरिंग टीम बैठी होती थी कंप्लेंट सेल में। हमने ओवर सीटिंग पे हमने जितने भी दरमियान में जो सीटें लगाते हैं या जिसको हम अपनी ज़बान में मूड़े कहते हैं, फोल्डिंग सीट्स, वो हमने सारे निकाल बाहर किए सारे गाड़ी से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर आप जाएंगे तो आपको किसी गाड़ी में मूड़ा नज़र नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर दूसरे दिन उसकी खैर नहीं होती। सिर्फ हम तक बात जैसे पहुँचते किसी मूड़े में ख़ुद चेक करता हूँ कि उसमें मूड़े या फोल्डिंग सीट्स हैं या नहीं हैं। इसके अलावा ओवर चार्जिंग को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल किया हुआ है। पहले तो ये होता था कि कोई पता नहीं चलता था किराया किससे कितना लिया जाता है और किस सड़क पर AC बंद कर दिया जाता है, किस सड़क पर AC खोल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल की हैं, और अब शिकायत का सिलसिला बहुत ही कम हो गया है। कोई इक्का दुक्का आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है। और सेकेंडली ये है कि हमने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू की थी इसकी LPG सिलेंडर्स के बारे में, कि LPG सिलेंडर्स जो हैं वो भी अवामुन नास की कीमती जानों को ज़ाया करने के मुतरादिफ है लगाना। जो ये अपने कोचेज़, ज़्यादातर कोचेज़ में ये जो कोचेज़ होती हैं, एक तो बड़ी बसेस होती हैं उनमें ये नहीं आता है, कोचेज़ में ये होते हैं LPG सिलेंडर। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कार्रवाई 2 महीनों से तकरीबन स्टार्ट कर रखी है। कल भी आपने देखी होगी कि हमने काफ़ी सिलेंडर्स को अपने ही मकैनिक एंगेज किए, उन मकैनिक से हमने उतरवाए फ़ौरन मौके पर। उस गैस को हमने ज़ाया किया। उस गैस को ज़ाया करने के बाद हमने उस सिलेंडर को कन्फिस्केट किया, अपनी कस्टडी में लिया, जो हम पेशावर को फिर भेजेंगे डेफिनेटली। उनकी इन्वेंट्री बनाई है बाकायदा, जिस तरह होता है गवर्नमेंट का। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिंचियों पर भी तवज्जो दी है कि लोगों ने कंप्लेंट्स की, अवामुन नास ने, कि यहाँ पर चिंचियों का रश होता है। उसके सिलसिले में हमने चिंचियों पर भी हमने तकरीबन 2-3 रेड बहुत बड़े किए हैं। इंस्पेक्शंस भी करते रहते हैं ताकि उनको कोई गैर इसके शनाख्ती कार्ड के बगैर अंडर एज लड़के उसको न चलाएं, या ऐसा बंदा न चलाए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। तो उस सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। उसमें हमने नक्शे भी बनाए हैं, रूट्स भी बनाए हैं कि हर रूट्स पर ये चिंची चलेगी, फ़लाँ रूट्स पर ये चिंची चलेगी। तो इस तरह की बहुत सी वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रूट, पहले गाड़ियों के पास रूट परमिट नहीं होते थे, मैंने आते ही सख्ती की है। 3 महीनों में हमने 3 से चौथा महीना हमें शुरू है तो रूट परमिट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब हर गाड़ी के पास तकरीबन के पास रूट परमिट्स हैं। और हमने इस सिलसिले में तकरीबन मोर देन अब 70 लाख हमने रिकवरी की है।
اچھا سر یہ بتائیے گا جیسے ابھی آپ نے سلنڈرز کے حوالے سے بات کی اور جو کل کارروائی کی، تھوڑے سے اس کے نقصانات کے حوالے سے بتائیں کہ آخر یہ جو گاڑیوں میں کوچز میں سلنڈرز لگائے جاتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے پبلک؟ اس میں سلنڈر میں یہ ہے ایل پی جی گیس ہے، اس میں سی این جی ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایل پی جی سلنڈر کا یہ ہے کہ یہ ایک تو ان کے سلنڈر بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، بالکل ابسولیٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کرگ یا کوہاٹ کے قریب کا حادثہ ہوا ہے، تو یہ گرمی بہت شدید ہے، یہ اچانک بلاسٹ کرتے ہیں، اور بلاسٹ کرتے ہیں تو پوری کی پوری گاڑی میں جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوتے ہیں سب کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ان کو ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے سر آخر میں بتاتے تھے چنچی کے حوالے سے، جیسے ابھی آپ نے بات کی آپ لوگوں نے رولس بھی بنائے، اس سے قبل بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے رولس بنائے گئے تھے اور جو ہے پرمٹ بھی بنائے گئے تھے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو ابھی چنچیوں کی، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تقریباً 40,000 سے زائد چنچی اس وقت دیہی خان میں وہ گھوم رہی ہیں، جس میں کم سے ڈرائیورز بھی ہیں، بغیر لائسنس کے ڈرائیورز بھی ہیں اور غیر رجسٹرڈ چنچیاں بھی ہیں۔ تو ان کی روک تھام کے حوالے سے سر کیا اللہ عمل بنایا جائے گا، ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے ڈیر اسماعیل خان کی ٹریفک میں؟ اصل محمد یہ پہلے مسئلہ تھا، اب الحمدللہ میرے ساتھ جو ٹریفک کا سٹاف ہے وہ بھی بڑا لائل ہے، مطلب گورنمنٹ کا ڈیوٹی کے بارے میں ڈیوٹی فل ہیں سارے کے سارے۔ آپ دیکھتے ہیں دن رات میرے ساتھ دھوپ پر ٹھہرے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی طرف سے مجھے کوئی کمپلینٹ ابھی تک نہیں آئی کہ یہ ڈیوٹی کے معاملے میں یہ وہ کرتے ہیں، سلو ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ایم وی صاحبان ٹانک کے اور ڈی خان کے، ہم نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ پہلے چنچی کا جو تھا سو تھا، اب ہم نے ان کے لیے باقاعدہ ایک لائن آف ایکشن مقرر کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم انڈر ایج بچوں کو نہیں چھوڑ رہے ڈرائیور کی سیٹ پر چنچیوں میں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لائسنس بھی، اب وہ لائسنس بھی دھڑ دھڑ بنوا رہے ہیں، تو ہم تھوڑا ان کو موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ تنگ بھی نہ ہوں اور لوگ بھی فیسیلیٹیٹ ہوں۔ اور یہ ایک دم اگر میں سب کو کہتا ہوں کہ ڈرائیور جتنے بھی ہیں وہ لائسنس کہ ہم سے لیں، تو ایک تو ڈرائیونگ لائسنس پر کافی تقریباً 7,000 لگتے ہیں یا 6,500 اس طرح کی، تو ان غریب لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بنوائیں، اور وہ دھڑ دھڑ بنوا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے روٹس بھی ہم نے بنائے ہیں، جن کو ہم کلر بھی دے رہے ہیں، جس طرح پہلے ایک دفعہ اس طرح کا ہوا تھا، اب اسی کو ہم انرجائز کر رہے ہیں کہ ان کے روٹس مقرر ہوں، کلر ہوں، کہ فلاں روڈ پر فلاں چنچی چلے گی، فلاں روڈ پر فلاں چنچی چلے گی، اور اس طرح کی انشاءاللہ ہم مزید بھی انیشیٹو لے رہے ہیں۔ شکریہ سر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سیکٹری RTA شوکت اقبال صاحب، ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی جیسا کہ ان کے کاروائیاں چل رہی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں زائد کرایوں کے حوالے سے اور LPG سلنڈرز کے حوالے سے جو کوچز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے LPG سلنڈر جو ہے شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی چنچیوں کی جو ایشوز بھی خان میں ٹریفک کے حوالے سے چل رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ فی الحال کے لیے اتنے، ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو، بات ہوگی عوامی مسائل پر، حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے، حکمرانوں تک پہنچائیں گے آپ کے سوال۔ ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ۔